Namaskarams. Welcome to episode 14 of Value the World Since We Live in It Together. I'm joining back after 2 weeks. Thanks to Srimati Nandini Mukundan for anchoring first 2 weeks wonderfully this show. We continue our journey with our 14th episode. We have 7 wonderful performers lined up today. And I would like to start off today's event by inviting our first performer for this evening, Prithvi Prakash, to come and give her a ring, please. Prithvi. श्रीपते पद श्रीपते पद श्रीपते पद चिंतन जीवन श्रीपते पद चिंतन जीवन श्रीपते पद चिंतन जीवन श्रीपते पद चिंतन जीवन श्रीपते ने पर देसी नागासी
जीव नमो श्रीपते। राजाधिराज रविकोटितेज राजाधिराज रविकोटितेज पूजिंचिनिंद्रलू राजाधिराज रविकोटितेज पूजिंचिनिंद्रलू राजाधिराज रविकोटितेज पूजिंचिनिंद्रलू दिग्राजुलै వెలయలేదా రాజులై వెలయలేదా రాజులు శ్రీ త్యాగరాజునికి రాజులు శ్రీ త్యాగరాజునికి శ్రీపతేని పద చింతన జీవ నమో శ్రీపతే। పమగ సగమ శ్రీపతే పద సగమ పమగ సగమ శ్రీపతే పద గస పద సదా పద పమగ సగమ శ్రీపతే సాగద సపద మా పద సపద మా పగ మ పద మా పగ మ పమగ సగమ శ్రీపతే గమ పమగ గ పమగ సగ పమగ సద స గమ పమగ స గమ గ గమ మ గమ పమ గమ పమ గమ ప ప ప మా ప మ మ ప మ ప గ ప మ ద ప మ ద ప మ త ద ద స ద ద ద స గ స ద ద ప ద స ద ప ద స ద ప మ త ద ద ద ద సా 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 గ స గ స ద ప ద స త ప మ ప మ క స నమ శ్రీపతే నీ పద చింతన జీవ నమో శ్రీపతే। Thank you. Thank you, Prithvi. That was a wonderful composition by Saint Tyagaraja on Lord Rama. But here he refers Lord Rama as a Shriyapati. So he's including Mahalakshmi in his composition. It's a beautiful composition. Thank you for rendering. With that auspicious beginning, we now move on to our next performer, Kaushik Kumar from Philadelphia, to join us and give his performance. Kaushik. Thanks for the opportunity, Saptami. I will be presenting Goda Stuti, which is a total of 29 pasurams, but I will be presenting 8 of those pasurams today. It will be in Ragamalika, so you can see the ragam changing for every 4 lines of the composition. श्रीमान वेंकटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्य वर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि।
विष्णुचित्त कुलनन्दन कल्पवल्लीं श्री विष्णुचित्त कुलनन्दन कल्पवल्लीं श्रीरङ्गराज हरिचन्दन योगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामानन्य शरणं प्रपद्ये गोदामानन्य शरणं प्रपद्ये श्रीविष्णुचित्त वैदेशिकः श्रुतिगिरामपि भूयसीनां वैदेशिकः श्रुतिगिरामपि भूयसीनां वर्णेषु माति महिमा नहि मादृशां ते इत्थं वीतं तमापि मां सहसैव गोदे इत्थं वीतं तमापि मां सहसैव गोदे मौनादृगु मुकरयन्ति गुणास्त्वदीया त्वत्प्रेयशः श्रवणयोर् अमृतायमानां त्वत्प्रेयशः श्रवणयोर् अमृतायमानां तुल्यां त्वदीयमणिनूपुरसिञ्चितानां गोदे त्वमेव जननीं त्वदभीष्टवारां गोदे त्वमेव जननीं त्वदभीष्टवारां वाचां प्रसन्नमधुर मम संविधेय वाचां प्रसन्नमधुर मम संविधेय कृष्णान्वयेन ददतीं यमुनानुभावं कृष्णान्वयेन ददतीं यमुनानुभावं तीर्थैर्यतावतवगाह्य सरस्वतीं ते तीर्थैर्यतावतवगाह्य सरस्वतीं ते गोदे विकस्वरतिया विकस्वरतियं भवति कटाक्षात् गोदे विकस्वरतियं भवति कटाक्षात् वाचः स्फुरन्ति मकरन्दमुचकवीना शोणाधरेऽपि कुचयोरपि तुङ्गभद्रा शोणाधरेऽपि कुचयोरपि तुङ्गभद्रा वाचां प्रवाहनिवहेऽपि सरस्वती त्वम् अप्राकृतैरपि रचैर्विरजा स्वभावात् गोदापि देवी कमितुर्ननु नर्मदासि गोदापि देवी कमितुर्ननु नर्मदासि वल्मीकत श्रवणतो वसुदात्मनास्ते जातो बभूव समुनी कवि सार्वभौमः गोदेवीद्भुतमितं यदमिस्वदन्ते वक्त्रारविन्द मकरन्दनिभा प्रबन्धा शतमखमणिनीला शतमखमणिनीला चारुकल्हारहस्ता शतमखमणिनीला चारुकल्हारहस्ता स्तनभरनमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धु अलकविनिहिताभि स्रग्भिराकृष्टनाथा
विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानाः इति विकसित भक्तेरुदितं वेङ्कटेश बहुगुणरमणीयां भक्तिगोदा स्तुतिं यः स भवति बहुमान्य श्रीमदोरङ्गभक्तुः चरणकमलसेवां शाश्वतीमाभ्युजन्य स भवति बहुमान्य श्रीमदोरङ्गभक्तुः चरणकमलसेवां शाश्वतीमाभ्युजन्य कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्य मनोनन्दन हेतवे नन्दनन्दन सुन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलम्. Thank you. That was a beautiful rendering of a collection of 8 Gotha Sutis composed by Swami Vedanta Deshikan. We have discussed about his work in the past also about Paduka Sahasranamam. He composed about 1,000 slokams over 3.5 hours in the night. Swami Vedanta Deshikan are very literally high quality, both in Tamil and Sanskrit. And thank you for bringing these rare compositions on Gotha Mata. Thank you. With that, we'll move on to a dance program on Sriman Narayana. I would like to invite Srimati Aarti Sundar to give her performance, please. Thank you so much for being here today to watch me perform, to watch all of us perform. And thank you so much, Shrikant Uncle, for this opportunity. We really appreciate it. Today I'll be performing the Harinarayana Kautam. Will be preceded by a Viritam in Ragamalika, composed by Thirumangai Arvar. And the Kautam is in Ragam Nate in Chatushraika Talam by Marumuthu Pillai. These two pieces, as Shrikant Uncle had mentioned, extol the great qualities of Lord Narayana and enumerate the 10 main incarnations or avatarams of Lord Vishnu. This piece is choreographed by Dr. Janaki Rangarajan. Kulam tarum செல்வம் தந்திடும் அடியார் படுதுயர் ஆயினையெல்லாம் நிலம் தரம் செய்யும் நீள் விசும்பு அருளும் அருளோடு பெருநிலம் தரும் வளம் தரும் மற்றும் தந்திடும் பெற்ற தாயினும் ஆயின செய்யும் நலம் தரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டே நாராயண எனும் நாமம் நாராயண எனும் நாமம்
ஓம் நமோ நாராயணாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. ता धी तुम नम ता धी तुम नम तुम नम तुम नम तुम नम சதி துன்னம் என்றொரு தாளம் காண கிருபை ஞான தெழுவது ஹரி ஹரி நாராயண கௌதமே. ததி துன்னம் என்றொரு தாளம் காண கிருபை ஞான தெழுவது ஹரி ஹரி நாராயண கௌதமே. ஒத்திடாரம் உடையவராட உறுதியாய் வானவரோத்திடவே. ஒத்திடாரம் உடையவராட உறுதியாய் வானவரோத்திடவே. குந்த குக்குந்த குக்குந்தரி ஜகதரி முத்துமாரி பிள்ளையார் ஜக ஜக 74 சதுர்யுகமும் எங்கு முழங்கிய தங்கப்பதம் சதுரங்கம் கொடுத்திடும் சக்கரராயன் 74 சதுர்யுகமும் எங்கு முழங்கிய தங்கப்பதம் சதுரங்கம் கொடுத்திடும் சக்கரராயன் தரணியளந்தவன் சதுர்வேதன். இலங்கை ராவணன் துலங்கமழியவே மலங்க மது செய்த மதுசூதன். மத்ய கூர்மவராகவதாரன் மண்ணை அளந்தவன் மகமாயன். மத்ய கூர்மவராகவதாரன் மண்ணை அளந்தவன் மகமாயன். அச்சம் தீர்த்த சௌரியராயன் ஹரிநாராயண கௌதமே. அச்சம் தீர்த்த சௌரியராயன் ஹரிநாராயண கௌதமே. ஜே குகு ஜனு ஜனு குகு ஜே ஜனு ஜே குதி குதகிட தொங்கிட கிட கிடன் தங்கி கிடதகிதி கீதம் சததா சததா. Wonderful performance, Aarti. You have brought the essence of the Dasavataram in a very short piece on the Harinarayana Kautuvam. Thank you so much for this performance. Next, I would like to invite, turning the camera towards California, Sri Krishna and Shrikant Shivakumar to come and give their rendering, please. So we are the Shri brothers from the Bay Area, and we will be singing Arabhimanam, which is a Ragamalika Kriti by Tarangampadi Panchanadayar, and we will add swarams to each of the ragams in the song. அரபிமானம் வைத்தாதரிப்பானென்னை, அரபிமானம் வைத்தாதரிப்பானென்னை, ஆனந்த பைரவி அம்பா
அரபிமானம் வைத்தாதரி பாரன்னை ஆனந்த பைரவி பாரில் உன்னை எல்லால் பரம கல்யாணி பாரில் உன்னை எல்லால் பரம கல்யாணி பாரில் உன்னை எல்லால் பரம கல்யாணி யாரிடத்தினில் சொல்வேன் ஹம்சத்வனி சிவகாம சுந்தரி யாரிடத்தினில் சொல்வேன் ஹம்சத்வனி சிவகாம சுந்தரி கபபனி நிச நிச நிகரி சரி சரி சனி கபகரி சரி சனி தனி சரி கமபமத நி சரி சானி தனி சனி தபமகரி சனி சகரி கமபதபரி சனி தபத பமகரி பமகரி ரி சனி சரி மாகரி பமகரி தபமபத சானி த பாமகரி அரபிமானம் பைதாதரி பாரன்னை ஆனந்த பைரவி சந்ததம் நான் சாரங்க பாணி தேவி சந்ததம் நான் சாரங்க பாணி தேவி சரணமே கதி என்று சாமஜகாமினி சரணமே கதி என்று சாமஜகாமினி சிந்தனை செய்ய ஜெகன்மோகன ரூபிணி சிந்தனை செய்ய ஜெகன்மோகன ரூபிணி சித்தமிரங்கினால் என்ன ஸ்ரீலலிதாம்பாள் சித்தமிரங்கினால் என்ன ஸ்ரீலலிதாம்பாள் மத சகமத நிசகமனித Gamada gamada sagamada nisa gamanida sanida risanida gadi sanida pada gabada sariga sarida sabada gari sarigari da sarida pada sanaga pada sadapa ma pada magari sariga sari dada sari mama pada da mama pada ni sari sada pamari gamari sari sabamada pamari gamari sarabhimanam paidadari paranni ஆனந்த பைரவி தாபங்கள் திருமே உந்தர்வார் மகிமை சொல்ல தாபங்கள் திருமே உந்தர்வார் மகிமை சொல்ல ரமயநாளம்மா பரம பவனி பைரவி ரமயநாளம்மா பரம பவனி பைரவி கபட வேணுமின்னே கருணாபுரி தனயனி கபட வேணுமின்னே கருணாபுரி தனயனி கடை கண்ணல் பாருமா கமல மனோஹரி கடை கண்ணல் பாரம்மா கமல மனோஹரி பத சனித பத பாப மகரி பபத பமகரி பமகரி அரபிமா சகரி கம பத பசாசா நித பாமகரி பமகரி சாசனி தனித பம பத நித பம பத மத பாப மகமரி கம பனித பம பரம கல்யாணி பனி சரி கரி நனி பக பக பனி 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 சனி நீ சரி கரி கரி நனி பனி த பனி சரி கரி ஹம்சத்வனி சிவகாம சுந்தரி சரி சப பமத பமக மசாரங்க பாணி தேவி த சரி மகரி சரி 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 மபத பத சதா சதா சரி மக சரி சரி த சரி சாம ஜகாமினி Gapada satsa sada dari gadi sada dari sada da sada bagavari gapada sajagan mohana rupini
Sari gama da ma da ma da ni da ni sa ni ni sa ri ri na ni da ma ga ga ma da ni da ni ri ri na ni da ni ri ri la li ta ma da ni sa ni ni da ma da ma ga ga ri sa ri ma ba da ni sa ba da ni sa ri ga ga ri sa ri da ba ma hi mai sunda ni sa ga ri ga ma pa da ma ni sa ba da ni sa ri ga ga ri na ni ni sa ni ni da ma ga ri pa i da pa da pa sa ri da sa ni da ma ga ma ga ri sa ni da sa ri ga ma ri Sari ga ri ga ma da pa sa ni da sari ga ri ni ma ga ri sa ni da sari ga ri sa da sa ni da pa ma karuna puri tanayani ga ma pa ni ba ni sari ri sa ni ba ni sa ga ri sa ni ba ni sari ri sa ni pa sa ni pa ma pa ni pa ma ga sa ga sa ma sa pa ma pa ni ba ni sari ri sa ni ba ni sa Sani ni ba ma pa ma ri ni ba pa ni sa sa ri sa ga ma pa ni ka ma la ma no hari ka ma pa ni sa ga sa ni da ba ma ga sa ga ma pa ni sa ni da ba ma ga sa ni da sa ri ga ma ba da ba sa ni da ga ni da ma ga ni da ma ga ni sa ga ri ga ma ba da ni sa ri sa ba ga ri sa ni da ba ma ga ri sa ni ma ba da ni sa ba da ni sa ri ga ri sa ni da ba ga ri sa da pi manam pedari paranni ananda bhairavi Thank you. There was a wonderful composition in Ragamalika, Shri Brothers from California. The composer for such a popular song is Shri Tarangambadi Panchanada Iyer. Thank you for bringing these rare composers' kritis and rendering in our program. Thank you. Now with that, we move on to the next performer, Rupashri Shankar, to give her rendering, please. Namaskara. My name is Rupashri, and I want to thank Shrikant Uncle and Saptami Foundation for these performances. We really enjoyed them every week. Today I'll be presenting a composition of Sri Purandara Dasa in the Raga Shivaranjini set to Adi Talam. ಅಜಾಮಿಲನು ಕರೆದರೆ ನಾಜಾಗನನು ಬಂದಂತೆ ಅಡುವಿನಲ್ಲಿ ಧ್ರುವರಾಯ ಕರೆದರೆ ವಾಸುದೇವ ಬಂದಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಕರೆದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಕರೆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಂದಂತೆ ನಿನ್ನ ದಾಸರ ದಾಸನು ನಾ ಕರೆದರೆ ಎನ್ನಪ್ಪಾಗಿಸಬೇಕು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ದಾಸರ ದಾಸನು ನಾ ಕರೆದರೆ ಎನ್ನಪ್ಪಾಗಿಸಬೇಕು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ
ಕಾಣನೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ. ಯಮನಲ್ಲಿ ಕಾಣನೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ. ಯಮನೇ ಶ್ರೀರಾಮನು ಸಂದೇಹಬೇಡ. 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 ಯಮನಲ್ಲಿ ಕಾಣನೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ. ನಂಬಿದ ವಿಭೀಷಣಗೆ ರಾಮನಾದ. ನಂಬಿದ ವಿಭೀಷಣಗೆ ರಾಮನಾದ. ನಂಬಿದ ವಿಭೀಷಣಗೆ ರಾಮನಾದ. ನಂಬದಿದ್ದ ರಾವಣಗೆ ಯಮನಾದ. ನಂಬಿದ ವಿಭೀಷಣಗೆ ರಾಮನಾದ. ನಂಬದಿದ್ದ ರಾವಣಗೆ ಯಮನಾದ. ಯಮನಲ್ಲಿ ಕಾಣನೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ. ಯಮನೇ ಶ್ರೀರಾಮನು ಸಂದೇಹಬೇಡ. ಯಮನಲ್ಲಿ ಕಾಣನೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ. ನಂಬಿದ ಅರ್ಜುನಗೆ ಮಿತ್ರನಾದ. ನಂಬದಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನಗೆ ಶತ್ರುವಾದ. ನಂಬಿದ ಅರ್ಜುನಗೆ ಮಿತ್ರನಾದ. ನಂಬದಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನಗೆ ಶತ್ರುವಾದ. ನಂಬಿದ ಅರ್ಜುನಗೆ ಮಿತ್ರನಾದ. ನಂಬದಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನಗೆ ಶತ್ರುವಾದ. ನಂಬಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಹರಿಯಾದ. ನಂಬಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಹರಿಯಾದ. ನಂಬದಿದ್ದ ಹಿರಣ್ಯನಿಗೆ ಅರಿಯಾದ. ನಂಬದಿದ್ದ ಹಿರಣ್ಯನಿಗೆ ಅರಿಯಾದ. ಯಮನಲ್ಲಿ ಕಾಣನೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ. ಯಮನೇ ಶ್ರೀರಾಮನು ಸಂದೇಹಬೇಡ. ಯಮನಲ್ಲಿ ಕಾಣನೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ. ನಂಬಿದ ಉಗ್ರಸೇನಗೆ ಮೃತ್ಯನಾದ. ನಂಬದಿದ್ದ ಕಂಸನಿಗೆ ಶತ್ರುವಾದ. ನಂಬಿದ ಉಗ್ರಸೇನಗೆ ಮಿತ್ರನಾದ. ನಂಬದಿದ್ದ ಕಂಸನಿಗೆ ಶತ್ರುವಾದ. ನಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ. ನಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ. ಕಂಬು ಚಕ್ರಧಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ
कृष्ण नंबी कोळ्ळि बेग श्री कृष्ण देवरा कंबू चक्रधारी श्री पुरंदर विठ्ठलना नंबी कोळ्ळि बेग श्री कृष्ण देवरा कंबू चक्रधारी श्री पुरंदर विठ्ठलना यमनेल्लि काणलेंदु ಹೇಳಬೇಡ ಯಮನೇ ಶ್ರೀರಾಮನು ಸಂದೇಹಬೇಡ ಯಮನೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಲೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ ಯಮನೇ ಶ್ರೀರಾಮನು ಯಮನೇ ಶ್ರೀರಾಮನು ಯಮನೇ ಶ್ರೀರಾಮನು That was a beautiful Dasarpada, a great composition in Ragam Shivaranjani. In our Sanatana Dharma, Ramayana, Mahabharata and Bhagavatam are considered three holy scripts one should read in our lifetime. In this Dasarpada, the essence of those three works have been brought to us in life, and Rupashri did a full justice to this song. Thank you so much, Rupashri. Next, we move on to California. I'm going to invite a young performer, Vibrit Prasanna, to give his rendering, please. Vibrit. ఎటుల బ్రోతువో తెలియ ఏకాంత రామయ్య ఎటుల బ్రోతువో తెలియ ఏకాంత రామయ్య ఎటుల బ్రోతువో తెలియ ఏకాంతరామయ్య ఎటుల బ్రోతువో తెలియ ఏకాంతరామయ్య ఎటుల బ్రోతువో తెలియ ఏకాంతరామయ్య ఎటుల బ్రోతువో తెలియ కటకటనా చరితము కటకటనా చరితము కటకటనా చరితము కటకటనా చరితము కర్ణ కఠోరమయ్య కటకటనా చరితము కర్ణ కఠోరమయ్య ఎటుల బ్రోతువో తెలియ ఏకాంతరామయ్య ఎటుల బ్రోతువో తెలియ పట్టి గొడ్డు రీతి పట్టి గొడ్డు రీతి పట్టి గొడ్డు రీతి
భక్షించి తిరిగి తీపట్టి గొడ్డు రీతి భక్షించి తిరిగి పుట్టు లోభూలను పొట్టగై పోగడితి పుట్టు లోభూలను పొట్టకై పోగడితి దుష్టులగతో కూడి దుష్కృత్యములు సల్పి దుష్టులగతో కూడి దుష్కృత్యములు సల్పి దుష్టులగతో కూడి దుష్కృత్యములు సల్పి రట్టు చేసిన త్యాగరాజుని దయతో రట్టు చేసిన త్యాగరాజుని దయతో ఎటుల బ్రోతువో తెలియ ఏకాంతరామయ్య ఎటుల బ్రోతువో తెలియ నిదప మగరి ఎటుల బ్రోతువో తెలియ నిదనిప నిదప మగరి ఎటుల బ్రోతువో మగరి ప మగరి నిదని పద మప స నిద ప మగరి స నియటుల బ్రోతువో నిద ప మగరి స నియటుల బ్రో మగరి ప మగరి నిదని పద మప స నిద పరి స నిద ప మగరి స నియటుల బ్రో పప్ప మగ పద ని స రి గరి స నిదని పద ని సరి స నిదని గరి స నిద ప మగరి ఎటుల బ్రో పప్ప ప మ పద ని ద ప మ ప స నిద ప మ పద ని ద ప మగ ప రి రి గ మ పద ని రి స నిద ప స నిద ప మ నిద ప మగరి స నిదని స రి గ మ ప స రి గ మ పద ని స ప ద ని స రి గరి స నిదని పద ని స రి స నిద గరి రి స నిదని పద ని స గరి స ని స గరి స నిద ప మ పద ని స గరి స నిద రి స నిద ప స నిద ప మ గ మ పద ప గ మ పద ని ద పద ని స ని గ మ పద ప మ ప ద ని ద పద ని స రి గరి స ని స నిద ప మ ప గరి స ని స గరి స నిద ని రి స ని నిద ప నిద ప మ గరి ని ఎటుల బ్రోతువో తెలియ ఏకాంతరామయ్య ఎటుల బ్రోతువో తెలియ வசனமிக வேற்றி மறவாதே வசனமிக வேற்றி மறவாதே மனத துயராற்றிலுழலாதே இசை பயிஷடாட்சரமதாலே இஹ பர சௌபாகியமருள்வாயே பசுபதி சிவாக்கியமுணர்வோனே பசுபதி சிவாக்கியமுணர்வோனே பழனி மலை வீற்றருளும் வேளா அசுரர் கிளை வாட்டி மிக வாழ அமரர் சிறை மீட்ட பெருமாளே இக பர சௌபாகியமருள்வாயே ஹே ஹே
Thank you, Shrikant uncle and Saptami, for giving me this opportunity. Thank you, Vibrit. That was a wonderful rendition by Shine Tyagaraja. In this composition, Shine Tyagaraja is pleading to Rama to show compassion towards him. And I think that's applicable to all of us. So thank you for your wonderful performance, Vibrit. With that, we move on to Srimati Kavita Venkatraman to give her performance, please. Thank you, Shrikantji, for giving me this opportunity. I'm going to start my song with Mohanam Ragam. It's a composition by Sri Pavnasam Shiv. Thank you. Narayana Divyanamam Narayana Divyanamam நான் மறை சொல்லும் நாராயண திவ்யநாமம் நான் மறை சொல்லும் நாயகன் திருநாமம் நாவிர்கினிய நாராயண திவ்யநாமம் நான் மறை சொல்லும் நாயகன் திருநாமம் நாவிர்கினிய நாராயண திவ்யநாமம் நான் மறை சொல்லும் நாயகன் திருநாமம் நாவிர்கினிய நாராயண திவ்யநாமம் அமுதாய் ஆறு வயதிலே வமுதாய் ஆறு வயதிலே வமுதாய் ஆறு வயதிலே அன்பு செய்திருவன் உணர்ந்த மந்திரம் ஆரவமுதாய் ஆறு வயதிலே அன்பு செய்திருவன் உணர்ந்த மந்திரம் நாராயண திவ்யநாமம் நாரதாதி முனிவரும் சனகாதி யோகியரும் பிரஹ்லாதனும் நாரதாதி முனிவரும் சனகாதி யோகியரும் பிரஹ்லாதனும் என்னாலும் மனோலயமுற வாயார பஜிதும் ஆனந்த
நாமம் என்னாலும் மனோலயமுற வாயார பஜிக்கும் ஆனந்த நாமம் பேரானந்தம் இருந்தாலும் போர பவசாகரத்தில் ஆழ்ந்துழலும் நம்மை மிகு பிரேமையுடன் கை தூக்கிய பயமருள் வேத சார தாரக நாமம் பூரண திருமகள் மணவாளன் பார்க்கடலில் அரவணை துயில் வரதன் பூரணன் திருமகள் மணவாளன் பார்க்கடலில் அரவணை துயில் வரதன் நீலமுகில் போலும் மேனி அழகன் திருநாமம் மாரஜனகன் கருணாலயன் அன்பர் துன்பம் அகல மங்களம் அருள்வான் மாரஜனகன் கருணாலயன் அன்பர் துன்பம் அகல மங்களம் அருள்வான் வைகுண்டபதி பாவன நாமம் வணங்கும் ராமதாசன் கண்டு கொண்ட நாராயண திவ்ய நாமம் நான்மறை சொல்லும் நாயகன் திருநாமம் நாவிகினிய நாராயண திவ்ய நாமம் Thank you. Thank you, Kavita ji, for your wonderful Tamil composition by Sri Papanasham Shivan. Today, for some reason, the 14th week, I don't know, all the compositions were from different composers, variety of ragams, and we heard a Chakravagam for the first time today, the last 14 weeks. So all the performers today did a wonderful job, and with a good conclusion on Sriman Narayana. With that, I would like to take a minute to point to ponder upon this song. If you take the last song on Lord Narayana, Nanmarai Sollum Narayananum Divyanamam. Nanmarai means 4 Vedas. Marai in Tamil is actually represent for the Vedas and scriptures. In also the other meaning for Marai is hiding. In our Sanatana Dharma, lot of things are given to us covering, not there exposed openly to you. You have to go and dig deeper to know the meaning for everything. And that's where the speciality comes in and the sanctity comes in. If you take the Vishnu Sahasranamam, Parvati is asking Parvashvanar that there are 1,000 names of Mahavishnu in Vishnu Sahasranamam. But people don't have time, except during the COVID lockdown. All of the time, people are running around. So how do they get the benefit of chanting the whole Vishnu Sahasranamam, all 1,000 names? She's asking, Keno upayena laguna. Lagu means small, something a shortcut she's asking for. And Parameshwara is saying, Shri Rama, 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 iti rame rame manorame. So beautiful faced Parvati just asked them to chant Rama, Rama, Rama 3 times. Sahasranama Tat Tulyam. It is equivalent to 1,000 names. So that's what we believe. But how can 3 times Rama chanting can become a 1,000 names of Mahavishnu? That goes back to our
Kadapayadi Sankhya that we also follow in the our Carnatic music, as Madagartha ragas are being formed, as we all know that. If you take the Rama is a Ya Ra, the second akshara. So Ra is 2. Then Ma, Pa, Pa, Ba, Bha, Ma, 5th akshara. So 5. So Ra is 2, Ma is 5. So 2 times 5 is 10. So Rama, 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 10 times 10 times 10 is equal to 1000. So if you chant 3 times Ramanama, it is equal to 1000 times the Nama of Srimad Narayana. So a lot of our facts are buried, hidden, and the last composition beautifully explains that. Now with that, I would like to request you all to turn on your videos, and if you want to speak up your comments, please do so at this point of time. Very nice. Thank you for the wonderful participation by lots of Rashikas today. It was wonderful, wonderful, wonderful to see all of you. Thank you so much. Go ahead. Excellent explanation, Srikanth. Thank you, thank you. Very nice explanations. Thank you very much. All the 7 song selections were very good. Amazing songs today. All different compositions, different ragams. Huh? So it is very nicely done today. Wonderful program. Thank you. Thank you so much. Thank you all for participating, and we will see you all. If you have performance slots, please text the number given there. And 15 on July. Thank you, Srikanth. Program. Thank you. Thank you so much. Thank you. Until then, namaskar. Namaskar. Right.